fayin are Ceerno Momar Saliou hare miɗen lando on hare ko honnu woni sombo sabu ardagol moɗon Fouta Diallo dental Fouta Diallo ngam sombo honnu waɗi on ardike ngal. Tamam ɗo ko waɗi kon mi ardi mi ƴetti ardagol Fouta Diallo ɗum ko hitande ujunere 2014 ko ɗum woni 2014 ko 2014 mi ƴetti bureau Fouta Diallo o haray ko adi ɗum ɗon fof taw mi ñomitanon ɗo seeɗa wano pelle goɗɗe mi golli tawana hara Fouta Diallo on ado mi ardade Fouta Diallo e ɓaawo mi ardade Fouta Diallo kadi haray 2013 mi golli ka bureau étudiant guinéen ɗum woni bureau étudiant ɓe laami e on no won étudiant ɓe ɓen ɗo fof guinéen ɓe ɓen ɗum rewa soso rewa pullo rewa maninka fof wonɓe ɗo ɓen ara mi golli toon ka bureau toon bureau exécutif on 2000 ɗum ko 2013 aray ko mi wonno few noon tuma adjoint secrétaire chargé au sport ko mi wonno ɗon 2014 mi golli tawi fa hinkade miɗo ka bureau union des étudiants few noon tuma ko mi wonno deuxiéme secrétaire ka affaire social non ɗon kadi tawi ko ɗon mi wonno ɓay tawi jande nen piiji gono toon miɗo faala janngude e centre miɗo faala janngude programme ji tawi occupation ji ɗin ɗuuɗi mi retiri toon fino mi heɓunomi continuera komi janngata ko ɓay tawi ɗum ɗa no landi tan ɓay ɗum ɗon feƴƴi en même temps 2013 ɗon tawi mi fuɗɗika ka bureau Fouta Diallo tawi komi wonno secrétaire général on ka bureau Fouta Diallo ɓay ɗum ɗon feƴƴi 2000 ko fin 2013 ka 2014 natta ɗon tawi ko frère Hambaliou kanko wonno ɗon ko on tuma hari mi arti ka fayin kadi ɗo mi woni vice président Fouta Diallo hano mi ƴettidi noon bureau on 2015 ko 2015 woni komi ƴetti bureau Fouta Diallo on donc aray à part ɗum ɗo mi golli kadi ka bureau fulfulde ɗum ɗon kala ko pullo woni rewa e nder Égypte e nder windere nde wona ko pullo Guinée ko pullo Mali ko pullo Sénégal haray mi golli toon kadi ka bureau étudiant kadi haray ko fewno ɗo ni komi woni duuɓi ɗiɗi haray komi comité électoral ka bureau étudiant woni organise gol élection ji ɗin fi ardotoɗo bureau kaseni donc haray ni komi membre jo toon komi woni trésorier général on ka seni donc si ɗon feƴƴi haray mi artoyi charge Fouta Diallo ɓay mi wiɗa ka président mi artoyi mi wontoyi charge Fouta Diallo duuɓi ɗiɗi après mi iwoyi ɗon fa hin kadi mi artiti kadi ka vice président ɓay hari woɓɓe go musidɓe men wonno ɓen fewno on tuma ɓe wino vraiment si ɓe ƴetta e bureau Fouta Diallo on haray hiɓe yeeli kamɓe de yomi wonanɓe vice président yomin ɓattodir ka mandat onno majlisu shura on ka sage ɓe ka landata ɗon mi jippiti mi arti ka mi woni vice président kadi ko ɗum woni vice président laabi ɗiɗi Fouta Diallo cukko hoorejo on ɗon feƴƴoy kadi mi artiti kadi fa hin ka charge mi wontoy kadi ka charge ha no artiti ni fewno ɗo kadi mi artiti kadi ka bureau mi fewno ɗo ko mi woni secrétaire chargé aux affaires extérieures ko ɗum woni kowlaɗo jokkodira yaasiji haray ko mi woni ko ɗon o leer ɗo ka bureau fewndi ɗon ni haray fof Ceerno Momar Saliou haray oɗon weltana mouradu moƴƴuru on nani yo wonɓe e jantagol men e wonɓe dargol men ka lefol Fouta Diallo wontirgol Égypte haray ko Ceerno Momar Saliou Diallo e jibinande Mamoun Pore Daka wonɗen e jantagol ɗo hande inchallah
haray ceerno Mamadou Saliou haray meɗen lando on haray fayi meɗen lando on ko honno tawruno ɗum Fouta Diallo ɓaawo on ƴetti laamu ɓaawo on arda ko honno tawruno ɗum Fouta Diallo ɗo haray ko adi kon taw landal moɗon ngal nane hari no heddino ko mi jabay ko honɗum wanno no mi ƴettiri Fouta Diallo noon 2015 haray no mi ƴettiri Fouta Diallo noon 2015 fayida no gandi affaire fi laamu ɓe innayi wota ɗaɓɓu laamu sa ɗaɓɓi laamu ndu tedditirte accu Allah junnama laamu 2014 ka landata ɗon 2015 naata ko ɗum woni fayda 2015 naati tawi ko hooreɓe men gono toon hari no mi inniri on noon ko kamɓe wonno président komi wonno vice président ɓay bureau o gayni ɓe wi komi ƴettu bureau on mini mini miɗo mari faale ƴettugol bureau on kono wonani ni mi ƴettu e bureau on kono wonani ni fe noon tuma mawɓe men wonnoɓe ɗo e sukaɓe tawata vraiment hiɓe tindani Fouta Diallo moƴƴa ɓe fof ɓe yewti ɓe wi minen ko amen suuɓi fo haldi fotti komin suuɓi min miɗo mari ƴettugol ambition miɗo mari ambition ƴettugol Fouta Diallo kono wonani ni mi ƴettata Fouta Diallo donc accelam mi ɗo manno ɗo wi o minen min yaali goɗɗo ko wonɗo mieux placé o ɗo Fouta Diallo yawtima an bon ɗon andi si yimɓe fof fottiɓe ɗum anndi ke min kadi mi salaki on tigi salanaki mo ɓen salanaki mo ko bawa wonɓe ɗo ɓen on tigi jaɓaniɓe e makuji maɓɓe ɗin mi accepti par ce que ko min woni arano e hoorejo waɗa hoorejo suɓa ɗon on vice président ko ɗon cukko hoorejo suɓa ɗon ko ɗum ka affaire ka information kadi suɓa ɗon ɓeɗo fof ɓe yimi wattanima ƴetto bureau o par ce que ɓen ɗon suɓa adom ɓay ɓe yewtilan tun ɓe wi si tawi ko fi ɗum ɗo mais eɗo fof min junnima tawi kadi vraiment ko yimɓe ɓe mi gollidi yimɓe ɓe mi hooli yimɓe ɓe mi weldi moƴƴa ɓe mi andi ɓe nafay mi nanodirta moƴƴa mi tawi ko ɓen noon ɓe suuɓi mi tawi ko nela sallam indi kon yani wota ɗaɓɓu laamu sa ɗaɓɓi laamu ko tedditirte kono so tawi Allah jonnima jaɓɓu mi basi e ɗum ɗon mini tawakkaltu ala Allah mi ƴetti bureau on Allah waɗi mi daari membre de bureau ɓe hedditiɓɓen mi timmintinni bureau on min naɓi mandamo ha walanni en andi na sondugol on ceerno Mamadou Saliou on tini koko wiyete neɗɗo si tawi o teddi ma o finani hunde nde ma o jaɓi needi ndi mawɓe makko ɓe nemodi o teddiniɓe o yahata kan kadi o yahoyo mawɓe goo saabu kon teddinɗon ko mawɓe moɗon ɓen ko saabu ɗum teddinɗon ɓeɗo ɓen kadi Allah walli on e ƴettuɗon laamu ngun wondema on suɓaki ko kamɓe suuɓi on inni be ardo ɗon hara ɗum ɗo ko hunde yoɗude labade nam nam ceerno Mamadou Saliou haray fahin meɗen lando on kadi ko honno tawruno ɗum Fouta Diallo ɓaawo on arda ɗum Fouta Diallo nam haray no andirɗon noon ar Fouta Diallo ɓaawɗo seeɗa hari no mari caɗele seeɗa ko Fouta Diallo wonɓe Égypte ɗo ɓen tawi lorrenno toon seeɗa musidɓe men no lordi toon seeɗa ko ɗum tawno hari Fouta Diallo wona stable tawi Fouta Diallo no manni Allah waɗi ko stabilité on fuɗɗi ko fewndo fin 2012 ha ari 2013 ha ari 2014 ha ari 2015 fewndo kam mi tawi ɗon min arno min tawi bon tawi Fouta Diallo no mi inniri on ɗon fuɗɗike ɗuma fuɗɗike heɓude ɓuttu seeɗa caɗele fuɗɗike ɗoytade tawi caɗele nde fuɗɗike ɗoytade feyde ko waɗi ha mi courage ɓen ko suuɓino lan ɗon ɓe min non ɗon hiɓe tawi ɓe suuɓilam mi yiwno tawi 2013 ɓay min ni on ko fe noon tumati komi secrétaire général bureau on mi yiwno ko honno gollira tawi mi heeɓi haqqille moƴƴa ko honɗum woni Fouta Diallo ko honɗum woni ko honɗum ɓe mankira paandale Fouta Diallo ɗe ko honɗum woni koɓe hatonjini
mi arti kadi fahin ko men golli ɗon man taw haalanni mi arti kadi mi woni vice président ko ɗum cukko hoorejo 2014 ɗon kadi min golli ɓay tawi hoore jom mo hoolilam kala ko watte toon mi taway dow konngol anndo toon e tawa ko idée am mo landotolam ko minen hawtata waɗa mi heɓi ɗon expérience moƴƴa kadi e ko yewti e yilirde Fouta Dialo nden haa ka ari 2014 ɗon ko on tuma mi ƴetti kami ƴetti ɗon hono ɓullan courage gol kadi moƴƴa e tawi fayda joni ko minen jeu noon tun woni sukaɓe fewdiɓe woni ƴettude anduɓe ko honno yimɓeɓe goni ko faala e ko honno structure on naɓirte wa ay tawi ko min sukaɓe min moƴoɓere ɗo seeɗaɓe tawi ko sukaɓe vraiment mukobaɓe boy wi vraiment onon sukaɓe guila ndema fuɗɗi ɗon 2013 bon mbeɗa yiwde piiji ɗi no yawde tun seeɗa tawi kadi onno hoorejo feƴƴinoɗo ɗon on 2014 on nden ɗon fof ɓe wini ko enen sukaɓe woni ko ɗuman ƴette mayi gollen taw o leer ɗo ko enen woni moƴoɓere nde woni ko haton jini bon mi heɓi ɗin haalaji ɗon fof mi tawi kadi komin fuɗɗi ko meɗen fuɗɗino golle gilandema 2013 2014 ha 2015 gamen minen fuɗɗino golle meɗen yiiɗi meɗen yeeri ɗen golle ɗon yoɗe continue yoɗe landito donc noon mi arduno mi tawi Fouta Dialo tawi en caɗele ɗon ɗe fuɗɗike ɗuytagol hono fahin meɗen continue ɗon minen faala yo iw few ha no woniri ɗo joni alhamdulillah joni Fouta Dialo hoɓɓe juuɗe ɗo woni nene goto baba goto hay si tawi hara lurgoyno toon seeɗa kono nako bonnata goɗɗum go eyi kono haray o fen on tuma komi arno men tawi caɗele ɗen no woodi seeɗa kono na boyi wano wonirno 2012 ma 2011 tawi wona fen on tuma no wonirno e golleji ɗi men fuɗɗino ɗin min wawi ɗi continue gol ko ɗin goɗɗi kono continue han joni ko ɗum woni ko noon woni komin dawruno yilde Fouta Dialo ni haray wonɓe e dargol men ka dental Fouta Dialo e juɓɓudi lefol hoore weeyo e laral Égypte haray fayin ko musidɓe meɗen ɓen ɗo ceerno Mamadou Saliou Diallo jibinande Mamou Pore Daka wonɗen e Makodou won ɗo